Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak Ibu. Oke, today we are going to continue our topics about advanced linguistics. It's about, ya kita sudah masuk ke educational linguistics ya Bapak Ibu ya. We have left semiotics ya last week, and then we come to the educational linguistics and second language acquisition. Will be presented by group 3 ya. Ya, group 3. eh Pak Arif ya, Putri sama Ibu Esther ya. Ya, Bu Oke. Dokter. Oke. Oke. Ini ada beberapa subtopik ya. Semoga sudah dibahas di apa nanti PPT Bapak Ibu semua. Oke. I will check your presentation first. Bentar. Oke. Putri Andini. Present, ma'am. Oke. Itu Putri Uni Handayani. Ada Ibu Uni? Ada, No? ada. Oh, ada. Oke, Ada. thank you. Rahmati Kurata Aini. Hadir. Oke. Ya Pak Arif ya, Arif Purnama. Yes, ma'am. Oke. Liga Valiansyah. Ada. Oke, ada Tuhu Wiono. Pak Tuhu. Ya, Bu. Yes. Oke. Putri Ngawirabaya. Present, ma'am. Oke. Sofiatul Ilmah. Present, ma'am. Oke. Sofiatul Ilmah. Dwini Zulia Pridayana. Ya, ada ya. Nurlina. Ada Ibu Nurlina? Oke, next Hasan. Miss. Oh, Bu cuti. Nurlina istri Bu mulai minggu depan, mulai minggu yang lalu. Kok mendadak sekali ya, Pak? Sudah setengah Hmm. jalan ini ya. Iya, Oke. Betul, alasannya dengan pekerjaannya Bu nggak bisa berbagi waktu. Oke, Bu Sudah Nurlina. dikasih masukan tapi masih belum bisa juga. Jadi ke Bisa ya. cuti gitu. Iya, Padahal kita kan online ya. Maksudnya ya santai lah ya gitu. iya betul. Sayang soalnya. Oke. Ya. Ya, tapi ya the choice depend on her lah ya, Pak ya. Oke. Hasanah. Present, Miss. Oke. Hasanah Merianti. Yes, Miss. I'm here. Oke. Rahayu Erlina. Yes, ma'am. Oke. Atifatur Rahmania. I'm here. Oke. Fitri Maulidia. Present, ma'am. Oke. Fitri Maulidia. Zahro Salsabila. Present, ma'am. I'm here. Ya. Esther Suryani. Yes, ma'am. Mhm. Oke. A. Haris. Yes, ma'am. Present. Oke. Terakhir Ibu Astri Permatasari. Present, ma'am. Oke, thank you. Itu sudah Ma'am, semua ya. maaf. Ya, ini Tadi siapa? saya izin ambil minum, ma'am. Liga ya. Oke. Iya, maaf ya, ma'am. Oke. Ya, berarti ya Nurlina cuti. Oke, baik. Saya simpan ya, Bapak Ibu sudah semua. Oke, silakan kelompok 3 ya akan mempresentasikan. We are going to discuss about introduction-nya to EL ya, Educational Linguistics, the history and development, applied linguistic and educational linguistics, key issues in SLA, and the individual learner differences and SLA, dan ada beberapa teoris ya, semoga semuanya dibahas nanti, start from acculturation model until neurofunctional theory ya. Kemudian component of English language teaching design. Oke, silakan Bapak Ibu, the screen is yours. Okay, thank you so much, Ma'am Maya. Pak Arif, can you please help me out to share screen, Pak Arif? Sorry, Or I'm not maybe, ready, Miss. oh, okay. What about Miss Esther? Can you please help me out to share screen? Or not ready as well? Okay, thank you so much, Miss Esther. I think it's too small. Can you please make it bigger?
it clear, Miss? Yes, it's clear, but I think you need to scroll up again. Okay, thank you. Well, good afternoon, everyone. First of all, we'd like to thank our lecturer first, uh, Miss Dr. Mayang Pipit, for giving us this opportunity. And thank you also to everyone for joining our presentation today. We're excited to share our materials actually, but before we begin, let me introduce our team first. First, my name is Putri Andini. You can call me Putri, and I'll be starting the presentation and as a moderator as well. Joining me are Mr. Arif and also Miss Esther. Okay, and we hope you find our presentation insightful and we'll also be happy to answer your question at the end of the sessions. All right, now let's get started. And the first material, it will be delivered by Mr. Arif. Okay, time is yours. Okay, thank you, Miss Putri. Excuse me, the Honorable Ibu Dr. Mayang and our friends. I know our group, we will introduction to educational linguistic or EL. Education linguistic is a field that explores the relationship between language and education. It studies how knowledge to language can be applied to improve teaching and learning in schools, universities, and other learning environment. Educational linguistic connects the study of language with educational goals, for focusing on how people learn language, how teacher can best teach them, and how police can support effective language education. The history and development of educational linguistic. Educational linguistics first appeared in the 1970s, introduced by Bernard Spolsky, who urged that linguist education deserves its own scientific study. In its uh, in its early years, EL was closely linked to applied linguistic and focused mainly on language teaching methods. Over time, the field expanded to include areas such as language policy, bilingual education, literacy studies, and social linguistic. Today, educational linguistic examines how cultural, physiological, and social factors influence language learning in classrooms around the world. Educational linguistic in practice. In practice, educational linguistic is used to design more effective teaching approaches and linguistic curriculum. It helps teachers understand the nature of language, the process of language. Sorry, Miss, nggak kebaca, Miss. Bisa diperbesar. Equalization and yes, thank you. Challenge learns fast. EL also supports language assessment, literacy development, and educational planning. For example, teachers who understand EL can design lessons to integrate meaningful communication, cultural understanding, and cognitive engagement to support their students' learning. Applied linguistic and education linguistic. Although education linguistic is related to applied linguistic, the two have different focus. Applied linguistic deals with the practical use of linguistic theories in many areas, such as translation, speech therapy, or linguistic policy. Educational linguistic or
the other hand, focus especially of language the education. In other words, EL can be seen as a branch of applied linguistics that embraces language teaching, language learning, and educational research. Both aim to apply linguistic knowledge to solve real-world problems, but EL narrows its focus to the educational setting. There are a table about aspect, AL, and EL. Aspect for AL, applying in linguistic theory to solve real-world problems. In EL, applying linguistic, especially in educational settings. Scope, broad translation, speech therapy, language policy, etc. In EL, narrows focus on teaching and learning. Goal, bridge theory and practice, improve language education outcomes. Next. Second, language acquisitions or SLA. Second, language acquisitions studies how people learn language or than their first language. It examines the process that occur then learns and exposed to a new language include how they understand, remember, and produce it. SLA research explores factors that influence learning success as age, motivation, exposure, and social interaction. Understanding SLA helps teachers know why some learners progress faster than other and how to create classroom conditions that support effective learning. The connection between EL and SLA, educational linguistic and second language acquisitions are deeply connected. EL provides the educational framework and goals, while SLA provides the scientific understanding of how language learning happens. Insight from SLA, such as the importance of input, interaction, and meaningful communication, inform the methods used in EL to design better teaching materials and classroom practice. Together, EL and SLA helps teacher bridge theory and practice, creating learning environment that make language and education more effective and enjoyable. Key issued in second language acquisitions SLA, individual learning difference. Each learner is different. Factors such as age, motivation, personality, learning style, intelligence, and anciency influence how fast to how well someone learns a second language. Number two, the rule input learners need to hear or read the language in a way they can understand. Good input helps them learn faster. Okay, Mr. Arif, maybe I will continue the Okay, thank next you. explanation. Thank you, Mr. Arif. Okay, good morning, Maya and friends. Today I am going to present about the key issue in second language acquisition or SLA. SLA refer to the process of learning a language beyond the first language, and it involves many complex factors. Researchers have identified several major issues that influence how learners acquire a second language. It will discuss
understand of them. The first issue is individual learner differences. Each learner is different. Factors such as age, motivation, personality, learning style, intelligence, and anxiety influence how fast and how well someone learns a second language. Okay, because of this variation, learner progress at different rates even when they receive the same instruction. The second issue is the role of input. Learners need to hear or read the language in a way they can understand. Good input helps them learn faster. Without enough meaningful and understandable input, learning will not take place effectively. The third interaction, the third issue is interaction. Talking with others help learners improve. When they ask questions, respond, and communicate, they learn more. And then the learners need to speak and write the language. Producing language helps them remember and notice mistakes. The fifth issue is first language influence. A learner's first language, L1, can help or cause errors when learning a second language, L2. The sixth one, learning environment. Where learners study, classroom or real life affects their progress, more exposure usually means better learning. The seventh one, cognitive processes. Language learning uses the brain. Memory, attention, and noticing help learners understand and use the language. The eighth, social and cultural factor, attitudes, confidence, and the culture around the learner influence how easily they learn the new language. The name about the natural order of learning. Learners usually learn grammar in a certain order even if teachers teach it differently. And the last one, error and interlanguage. Making mistakes is normal. Learners build their own system called interlanguage as they improve. Okay, next about the individual learner differences and SLA. Individual learner differences, ILDS, refer to the unique characteristics that each learner brings to the process of learning a second language. This difference can significantly influence how successfully someone acquires a new language. Okay, the key factor include the first one, age. Younger learn often pick up pronunciation more easily, while adults may learn grammar faster. The second one, motivation. Learners with strong personal interest in the language tend to progress faster. Personality. Extrovert learner may participate more in speaking activities, while introvert learner may focus better on reading and writing. Cognitive abilities. Memory, attention, and problem-solving skill affect language learning. Learning style and strategies. For example, the visual, auditory, or kinesthetic preference can influence learning success. Prior language experience, knowledge of other language can help learning a new one. Anxiety and confidence. Learners who are confident and less anxious often take more risks, leading to faster progress. In SLA, second language acquisition, understanding EILDS help teachers design learning activities that match each learner's needs, making language learning more effective and personalized. Okay, I think enough, and then we continue with Miss Putri.
Okay, thank you so much, Miss Esther. The next one is about the theories in SLA. There are some branch over here. The first one is about the acculturation model. Okay, Miss Esther, please, next slide. Okay, the first one is about acculturation model by John H. Schumann. Based on him, modeling success in L2 learning to how well learners acculturate socially and psychologically into the target language community. Social disdains, attitudes, and amount of contact with the L2 community influence acquisition. Next is about communication accommodation theory, or we call it as in CAT. In CAT explains how and why people adjust speech and communicative behavior such as read, accent, lexical choice to converge with or diverge from interlocutors. Its social interactional adjustment impact communication such as success and identity. Okay, next, Miss Esther. Next is about the discourse theory. For example, discourse-oriented or interactionist approaches by Van Leer, Long, and others. Discourse approaches claim language is learned through participation in meaningful interaction, and that learners notice language patterns in discourse. Learning happens when learners use language in communicative context, not just isolated grammar drills. Next is about the monitor model by Krashen's 5 hypothesis by Stephen Krashen. Krashen's monitor model grouped 5 hypotheses such as acquisition learning, monitor, input, natural order, effective filter. The first one is about central idea, comprehensive input, and low effective filter promote acquisition. Conscious learning mainly monitors output. Okay, next, Miss Esther. Next is about universal grammar. Universal grammar, or we call it as in UG, or universal hypothesis by Chomsky and SLA researchers like Lydia White. UG proposes innate language-specific constraints such as principles or parameters available to all humans. In SLA research, the UG account as to what extent do L2 learners assess UG constraints when forming interlanguage grammars? That's by Hawkins 2001. And then next is about neurofunctional, or we call it as in neurolinguistic theories, for example, from Paradis and Lamandela. Neurofunctional approaches explain SLA in terms of brain systems, so it's between left or right brain hemisphere roles, such as declarative versus procedural memories, neural representation of L1 versus L2. They address age differences, formulaic versus generated language, and brain-based processing differences in L2. Okay, next, Miss Esther. Next is about the components of English language teaching design. The following elements are commonly used in ELT frameworks. Okay, next. First is about need analysis. This is the starting point in ELT design. Teachers identify learners' goals, proficiency level, backgrounds, interests, and difficulties. Needs analysis ensures that the materials, tasks, and lessons content match what learner actually require. That's based on Richards 2017. The second is about LO, or learning objectives, learning outcomes. Objectives describe what students should be able to do at the end of the lesson. They must be specific, measurable, and connected to real communicative skills. Good objectives guide teachers in selecting the right activities and assessment. Okay, next. Next is about the syllabus content or language focus. According to Noonan 1988, this component includes the language elements that will be taught: first, grammar; second, vocabulary; third, pronunciation; fourth, language function; fifth, skills such as listening, speaking, reading, and writing. Syllabus decision depend on the approach, whether structural, functional, task-based, or even content-based.
Fourth is about teaching methods and approach. Teachers may choose from communicative language teaching, based learning, project-based learning, or even blended approaches. The method determines how actives are carried out and how teachers interact with the learners itself. Fifth is about learning activities and tasks. Activities are the core of classroom teaching. They should help learners practice the target language meaningfully. For examples include pair work, role plays, debates, reading tasks, listening comprehension, and even collaborative projects. Activities must align with objectives and learners' level itself. Okay, next. Six is about materials and resources. These include textbooks, worksheets, videos, audio recordings, online platforms, and teacher-made materials. Good materials should provide rich input, clear examples, and opportunities for practice. They should also support different learning style. Seven is about assessment and evaluation. Assessment helps determine whether learners have achieved the objectives. It includes formative assessment, for example, such as observation, quizzes, speaking checks, and summative assessment, such as tests, final projects. Evaluation also refers to reviewing the effectiveness of the lesson or the course that's based on Brown 2010. Okay, next, Miss Esther. Okay, it should be like the last slide here. Teachers' role and classroom management. Teachers must plan how they will manage interactions, groupings, instructions, feedback, and transition. Classroom management also includes about setting routines, giving clear instruction, monitoring pair or group work, and maintaining a positive learning atmosphere. The last but about learners are not passive recipients, but they participate effectively or actively through interaction, problem solving, peer collaboration, and self-reflection. ELD design considers how students take responsibility for their learning and become independent learners. That's based on Nuna 19 and 99. All right, and I think that will be the end of our presentation today. Okay, thank you so much everyone for listening. Should we continue into the question and answer, Maya? Yes, sure. Okay. All right. Anyone who wants the question? Okay, we've got Miss Tini first, I guess. All right, Miss Tini, please. Thank you, Miss Putri. I want to ask what factor from second language acquisition theory most significantly influence language learning success in educational settings, and how can these factors be addressed in curriculum designs? You got it? Okay, all right. I think we got it. Okay, thank you so much, Miss Tini. Okay, the Thank next you. Miss Putri Ngawirabaya. Thank you so much, Miss Putri, for this opportunity. That was a clear explanation about this topic. So I have a question in my mind. So the question is, how does the interaction between linguistic theory, pedagogy, and learner variables shape the development of communicative competence in second language learners? I will repeat. How does the interaction between linguistic theory, pedagogy, and learner variables shape the development of communicative competence in second language learners? That's the question, Miss. Is that clear enough? Okay. Yes, that's clear enough. Thank you. Thank you so Can much. you repeat it? Between what? Linguistic theories, pedagogy, and Learner And characteristics. yes, learner's characteristic. Yeah. Okay. All right. And then I think it should be the last question, Miss Mary. Okay, thank you, Miss Putri. I have a question.
How can the principles from educational linguistics be integrated into classroom instruction to enhance second language learning and learners engagement? Thank you. Is it clear, Miss? Yes, I think it's already clear. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Miss Mary. Okay, I think that's all for the questions here. Maybe Miss Esther or Mr. Arif, would you like to answer the question first? Okay, Miss Putri, thank you. Maybe I will answer Miss Mary's question. Miss Mary's question is how can principles from educational linguistics be integrated into classroom instruction to enhance second language learning and learner engagement? Okay, I will answer. Uh, Educational linguistics can be applied in the classroom to improve second language learning by making teaching more meaningful and communicative. Uh, the first part, teacher can provide comprehensible input using visual, simple explanation, and real example. And then the second one, students should be encouraged to interact through fieldwork and group discussion. The third, teacher needs to provide opportunities for meaningful output such as speaking and writing text. Learning should also be connected to real life situations so the students see the purpose of the language. By applying these principles, students become more engaged and their language skill develop more effectively. I think that's my answer. Thank you, Miss Putri and Miss Mary. Okay, so Miss Mary, is that clear enough? The answer from Miss Esther? It's very clear. Thank you. All right, you are always welcome. And then I think I would like to try to answer the questions from Miss Twinnie. Okay, I'll repeat again the question. Which factors from SLA theory most significantly influence successful language learning in educational settings? And how can these factors be incorporated into curriculum design? Okay, first of all, key influencing factors including such as motivation, meaningful input, interaction, feedback, and opportunities to produce the language itself. These factors can be incorporated into curriculum design by implementing interactive teaching methods, such as using authentic learning materials, applying differentiated instruction, and including formative assessment that provide constructive feedback and repeated practice opportunities. Okay, is that clear enough, Miss Twinnie? Miss Twinnie, can you hear me? Is that clear enough? It's clear enough. Thank you, Miss Putri. All right, you are always welcome. And then the last question here, maybe Mr. Arif, would you Yes, like to try? Okay. thank you, Miss Putri. And now I want to try answer the question from Miss Putri Ngabira Bayah. Yeah. Yes, Pak Arif. Okay. I think thank you for your question. I think these interactions occurs then instructional strategies are grounds in SLA theoretical frameworks and tailored to learners' needs, proficiency levels, and learning styles. When teachers understand SLA, and linguistic theory and apply them through appropriate methods such as CLT, TBLT, input-based or interaction-based process. Learners are better support in developing communicative communicative competence, including the ability to use language effectively and appropriately in a real world context. I think that's my answer.
How about it, Miss Putri? It's clear enough? Yes, it's clear. Thank you, Mr. Arif, for the answer. Okay, you are welcome, Miss. All right. Okay. I think that's all from our group, and I think it should be the end of the last session in our. Maybe other students want to ask the Oh yeah. question about this. All right. Maybe. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Yes. Ada lagi kah? No? Enough maybe. Enough? Okay. Ya, berarti enough, Okay. Bu Putri. Yes, I think that's enough, Ma'am Maya. Maybe you may give additional. Thank you. Yeah, of course. Yeah. I would like to elaborate about the theories sebetulnya, tapi I haven't put it yet in the PPT. Maybe I'll try to explain it. Ya, sebentar. Ini ada beberapa teori ya yang harusnya kita perdalam as a teachers or teachers to be maybe. There are some theories discussed here for educational linguistic ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu acculturation model by Schumann, right? It has also explained by group 3 tadi. So, acculturation is the extent to which learners socially and psychologically integrate with the target language atau TL kita sebutnya target language community. So, successful L2 acquisition depends on reduce social distance and psychological distance. Jadi keberhasilan ya pembelajar L2 itu tergantung kepada reduce social distance and psychological distance. Bagaimana dia mereduksi gitu ya jarak-jarak sosial atau jarak-jarak psikologi ya psikologis dari pembelajar itu sendiri. So there are two main factors here. The first one is social distance and psychological distance. Jadi as a teachers, you need to pay attention to this. Yeah, social distance we call dominance pattern. So if target language group is perceived as superior, learners may feel intimidated. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kelompok-kelompok dari target language yang dipelajari oleh siswa itu is perceived as superior, ya ini kan social distance ya. So learners may feel intimidated. So integration pattern itu menggunakan assimilation, preservation, and adaptation. Dan juga ada cultural congruence. The more similar culture as the more similar cultures are, the easier integration become. Jadi semakin apa ya similar ya semakin sama ya budaya ya bahasa the first language-nya maka the easier integration become. Jadi integrasinya akan semakin gampang. Maka dan sebaliknya jika semakin besar ya celah itu maka the integration itu akan menjadi lebih difficult. Itu yang social distance ya. Kemudian ada psychological distance juga, ada motivation, right? Itu language shock, mungkin culture shock, and also ego permeability atau flexibility of identity. So in Indonesian context, for example, nah itu biasanya kan bukan Indonesia student juga, mungkin diaspora juga mengalami hal ini ya. Jadi orang-orang Indonesia yang keluar negeri itu, when they learn English, for example, mungkin in Australia misalnya ya, di Australia, for example, often struggle initially due to what, ya. Jadi akan merasakan hal-hal seperti yang tadi dijelaskan, ada unfamiliar communicative norm misalnya ya, directness in speech for example, apalagi kalau Japanese itu kan banyak basa-basinya gitu. Nah, itu dia akan mengalami ya hal-hal semacam itu. Kemudian separation from Indonesian speaking communities of course ya, apalagi kalau di Australia dengar bagian yang betul-betul jarang gitu. Kalau Sydney itu masih banyak orang Indonesia, tapi yang kalau sudah agak ke sana-sananya itu akan susah. Jadi separation ini akan terasa sangat
sangat kental ya for Indonesian student atau diaspora. Tapi sebenarnya bagus ya untuk mempercepat sebetulnya penyerapan acquisitions of the language. Kemudian fear of being judged for accent, itu juga mungkin ada perasaan seperti itu. So itu contoh ya, atau mungkin apa ya? Para pekerja mungkin misalnya Indonesian workers ya di mana di Hong Kong mungkin ya bisa itu ya, who live with employers usually acquire Cantonese faster ya because they experience daily immersion. Jadi penyerapan langsung tuh gitu ya. Jadi ini menjadi low social distance karena langsung berinteraksi dengan penduduk penduduk asli yang berbahasa Kanton itu gitu. Nah, itu menjadi lebih gampang karena disebutnya immersion lagi ya. Jadi bukan lagi learning gitu ya, tapi immersion, penyerapan. Jadi cocok dengan prinsip acquisition sebetulnya. Makanya hal-hal ini kemudian dipindahkan kan dengan konsep pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, for example. Mungkin apa memindahkan betul-betul kalau yang bilingual school mungkin ada guru-guru di sini ya yang mengajar bilingual school itu betul-betul memindahkan entah itu culture-nya dan itu atmosfernya betul-betul berbahasa Inggris misalnya. Jadi pelajar gitu ya, apalagi mungkin children itu dia lebih lebih ke immersion ya, lebih menyerap ya ketimbang harus learning seperti adult ya, adult learners gitu. Nah, ini sebenarnya konteksnya yang kemudian apa di apa apply to Indonesian teaching context gitu. Nah, itu ya kemudian in Indonesian classroom bisa juga ya contohnya itu Bapak Ibu students kita sekarang kan untuk medsos tuh higher exposure sebetulnya ya. Mereka sudah terekspos dengan sangat sangat tinggi gitu ya dengan Western media ya. Mungkin mereka having foreign friends ya di TikTok atau sekarang apa ya yang sering saya juga tidak mengikuti gitu ya. Mereka bisa apa komunikasi itu langsung directly gitu ya dengan teman-teman di mancanegara. Nah, itu kan mereka menggunakan ya English itu. Bisa dengan Inggris atau bahasa yang Japanese atau apapun gitu. So ini sebetulnya juga faster acquisition sebetulnya ya, mempercepat gitu. Em, Apalagi kalau di Jaksel ya bahasa bahasa Inggris Jaksel itu kan memang sudah menjadi sebuah bahasa fenomena ya, slang slang Englishnya itu sudah terlihat itu akibat dari ini tadi ya acculturation model tadi, social distance and psychological distance gitu. Nah, kemudian accommodation theory by Giles tadi ya, Copeland juga ada mempropose this theory ya. Language shifts during communication reflect social identity. So ada dua main juga di two main aspects here yang disebut dengan convergence ya dan divergence gitu. Nah, kalau convergence maka kemudian for example misalnya Indonesian influencer misalnya gitu ya, YouTubers gitu ya, mereka often adopt near native accents ya to appeal to global audiences gitu. Jadi memang ya seperti ke barat-baratan begitu ya. To apa? To appeal ya global audiences gitu. So this convergence enhances perceived internationally identity. Jadi untuk memberikan identitas ya bahwa mereka adalah part of the atmosphere atau di apa uh, apa circumstance ya dari lingkungan tersebut gitu. Sebaliknya divergence, nah ada juga gitu ya yang kemudian memang walaupun mereka apa ya, for example Indonesian students misalnya abroad ya, sometimes mereka maintain Indonesian accented English to show cultural pride-nya gitu. For example, I speak English but I keep my Indonesian identity, for example. Jadi tidak menjadi kebarat-baratan gitu ya. Nah, itu bagian dari divergence gitu. Nah, maka kemudian apa ya teori ini kemudian menjadikan semacam what they call it code mixing sebetulnya ya. Jadi ada percampuran kode di situ ya. Ya tadi yang saya bilang use in Jakarta atau Jakarta Selatan, Jaksel English ya, itu kan sebetulnya display ya, display modernity or social belonging ya between L1 and L2. Jadi ada convergence-nya, ada divergence-nya di situ.
And then discourse theory, ya, itu ada H 1978 gitu ya. Nah, untuk discourse theory, learning happens in conversation ya. Itu terjadi ketika terjadi percakapan, not before it. So grammar emerges from interaction and negotiating of meaning ya. Jadi ada key mechanism di sini, ada clarification request ya. Pelajar itu mencoba ya, trying to clarify the concept ya, mungkin sorry misalnya maksudnya apa, for example, and then repetition di situ juga ada, repeat to confirm meaning, for example, and expansion. Nah, expansion sini teacher expand learners utterances into a more complex form gitu. Nah, untuk konteks di Indonesia ya, Indonesia examples itu teachers bisa encourage negotiation of meaning through pair work and role play ya. For example, maybe student says, I go campus yesterday, for example gitu ya. I go campus yesterday. So peernya akan respon, oh ya, you went to campus yesterday. Jadi ada perbaikan di situ ya. I go campus yesterday itu kan secara grammarly kan that's wrong ya, Bapak Ibu. Maka kemudian peer respon, oh ya, jadi di situ kemudian memberikan klarifikasi di situ. Jadi discourse theory itu intinya seperti itu gitu. So grammars itu tidak diajarkan literally, tapi kemudian mereka menyerap dari konteks conversation gitu. Makanya kemudian discourse theory disebut di situ gitu. Jadi not rule memorization, tapi kemudian lebih ke take it from the discourse ya, in conversation. Nah, ada juga kemudian di sini Nah, ini ya. Through daily conversation routines juga tentunya ini untuk general English ya. Kalau untuk ESP itu nggak mungkin ya, karena akan susah karena sangat konten banget gitu ya, content based. Tapi kalau untuk general that's okay karena ada daily conversation yang bisa kemudian diberikan ke mereka, dicobakan untuk practice the conversation gitu. So this about discourse theory. Dan kemudian ada Krashen ya, ini monitor model ya, Krashen 1982. Jadi ada 5 hipotesis ya di situ disampaikan, tadi juga sudah explain by group presenter. There's one is acquisition versus learning. Nah, ini dia akuisisi dan learning ya, dan pembelajaran gitu. So acquisition itu sebetulnya unconscious ya Bapak Ibu. Jadi like children learn language, itu kan mereka belajar, atau kita pun misalnya ketika masih kecil, when we learn the first language itu sebetulnya kita menggunakan prinsip acquisition. Makanya SLA, second language acquisition, itu second language-nya yang kemudian diadapt ya prosesnya ke dalam acquisition, ke dalam bagaimana seseorang atau human belajar bahasa pertamanya gitu. Jadi tidak lagi sebetulnya learning ya. Jadi acquisition disebutnya gitu, karena dia unconscious ya. Jadi dia makanya sesuai tadi dengan yang immersion tadi, jadi penyerapan gitu. Jadi acquisition itu lebih ke penyerapan, bukan memorization ya, bukan memorization, bukan menghafal seperti kita menghafal ada tensi sedang melas terus ini patternnya seperti itu, nggak seperti. Jadi dia lebih ke acquisition, unconscious process. Sementara kalau learning, learning itu kan conscious ya, grammar rules ya, itu kita sebutnya seperti itu. Jadi saking grammar rulesnya kita untuk menerapkannya itu akan susah karena memang konteksnya dan kemudian exposure to the language itu kan di Indonesian, karena Indonesia is English as a foreign language, not second language like in Malaysia for example. Maka tuh exposure itu yang kemudian membuat kita kurang gitu ya. Mungkin kalau dihitung-hitung dari kecil sampai sekarang sudah belajar Inggris berapa tahun gitu ya, tapi when communicate using English it's difficult for us gitu, karena itu tadi ya, lebih ke learning based, not acquisition based ya. So sebetulnya fluency itu comes from
acquisition ya, bukan dari learning gitu. Jadi ya, ini mungkin yang perlu kita pahami. Banyak kemudian konsep-konsep pembelajaran bahasa Inggris itu menggunakan teori acquisition ini, bukan lagi learning. Terutama untuk apa ya, children ya, karena kan ada English for Children itu juga spesifik ya, spesifik untuk membahas how children learn language gitu. So in Indonesian example ya, for example apa ya kira-kira ya? For example, mungkin anak-anak Indonesia ya yang kemudian disekolahkan di sekolah bilingual gitu ya, atau mungkin sering watch Western movies, for example. Nah, itu akan more fluently ya. Jadi mereka akan lebih fluent ya than those who only memorize grammar rules, atau seperti anak-anak kita misalnya gitu. Um, apa contohnya ya? Anaknya Deddy Corbuzier misalnya gitu ya, Aska itu kan Indonesia sebetulnya kan lahir dan besar Indonesia, tapi kemudian Englishnya tuh lebih lebih ini ya gitu. Bahkan dia untuk berpikir Indonesia berpikir dulu tuh, karena memang seperti itu ya dibesarkannya. Karena dia belajar itu surrounding atmosfer dia itu memang English atmosphere. Jadi dia acquire ya the language ya. Jadi bukan memorize like Indonesian students di sekolah-sekolah umum seperti itu gitu. Jadi dia lebih movies often speak more fluently ya than the other students gitu. Nah, kemudian ada yang pertama itu kan tadi acquisition versus learning. Nah, jadi ini diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi memberikan suasana acquisition ya ke anak-anak kita agar mereka bisa bisa menyerap tadi immersion ya, acquire not memorize ya, not only memorize tapi dia memang merasakan experience untuk acquire the learning. Jadi dengan immersion tadi itu ya. Kemudian monitor hypothesis juga ada di situ. The second one, monitor hypothesis. Learned rules can only edit output, not generate it ya. Jadi Indonesian students often overuse the monitor. Nah, jadi ini kalau untuk overuse the monitor pun juga apa ya? Perlu hati-hati juga kita gitu. Misalnya wait nih saya mau mikir grammar dulu misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau dia terlalu overthinking mungkin ya dengan grammarnya gitu ya. Sehingga akhirnya ya itu tadi grammar based jadinya. Mungkin kita juga bagian dari produk itu ya Bapak Ibu gitu. Khawatir bicara, khawatir grammarnya salah misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya sering bercanda dengan murid saya gitu. Jadi kalau kita mau panggil bakso kita mikir dulu tuh grammarnya apa gitu. Sementara bakso udah lewat tuh gitu. Karena saking mungkinnya grammar dulunya. Nah, kalau seperti itu berarti sudah masuknya ke overuse the monitor ya. Gitu. Padahal sebetulnya speaking itu ya sudah speak aja gitu, speak up aja gitu seperti itu. Untuk for the first time gitu ya. Nah kan masalahnya kan ada lagi nanti anxiety misalnya, rasa malu ketika the friends smoke at the misalnya ya lingkungan yang tidak mendukung gitu ya, mengolok-olok dan segala macam. Nah, itu juga sebetulnya bisa membuat seseorang bisa lebih overuse the monitor ya, monitor hypothesis gitu. Nah, kemudian natural order hypothesis ya, natural order itu yang ketiga. Nah, natural order hypothesis ini ada bagian-bagian tertentu khusus untuk certain learners ya. Mungkin di Indonesia ada bagian yang kemudian bisa dikuasai dengan lebih cepat atau yang lebih lambat. Nah, itu sebetulnya kan nanti berpengaruh ke penyusunan gitu ya, penyusunan kurikulum. Nah, bagian-bagian mana nih yang akan diajarkan ke students for the first time and after that dan seterusnya regularly seperti itu. Makanya kemudian berdasarkan penelitian juga sebetulnya untuk plural, for example, oleh pembelajar Indonesia atau mungkin be verb ing itu lebih cepat misalnya, atau past tense dengan adding ed suffix ed misalnya. Nah, itu juga lebih lambat tuh gitu ya, apalagi kalau sudah irregular verb gitu. Nah, itu juga akan susah. Nah, ini sebetulnya this match a global pattern sebetulnya. Mungkin di tempat-tempat lain juga kan ada kesukaran di situ ya. Jadi ada order hypothesis di situ. Kemudian ada yang keempat, input hypothesis ya. Input hypothesis itu rulesnya I+1 ya. Nah, ini students need comprehensible input just above their level. Jadi sebetulnya input yang diberikan kepada
siswa itu harusnya sebetulnya just above ya, sedikit di atas level pembelajar gitu. Jadi memang perlu ya untuk apa eh, eh, tes awal ya ketika belajar bahasa Inggris itu penting karena untuk input hipotesis ini sebetulnya apa input yang diberikan itu harus di atas ya, di atas level dari kemampuan siswa. Makanya kemudian ELT teachers eh, ada apa ya graded readers gitu ya, ya use graded readers eh, peng apa ya penggolongan readers untuk students itu dan kemudian buku apa nih yang cocok gitu yang sesuai untuk diberikan ke students ini ya mungkin ada grade-nya gitu ya A1, A2, B1, B2 sebetulnya nanti bisa nih di apa uh, bilingual schools itu apa diterapkan gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan itu memberikan gitu ya untuk di reading books mereka. Jadi ada prediction bahwa yang diberikan input yang diberikan tuh just above ya, just above the students level gitu. Nah itu sebetulnya sudah masuk ke teori apa Krashen ini monitor model. Kemudian yang terakhir itu ada effective filter hypothesis ya. Nah ini dia nih mungkin yang banyak mungkin Indonesia karena budayanya barangkali ya Bapak Ibu ya ada anxiety blocks learning. Nah anxiety ini penting banget gitu. Jadi kalau sudah memiliki pengalaman buruk mungkin dengan belajar bahasa Inggris, nah itu akan menciptakan tadi ya anxiety yang itu akan terus dibawa sampai level-level pembelajaran selanjutnya gitu. Makanya ada anak yang benar mingkem aja tuh ketika belajar bahasa Inggris karena ada faktor anxiety di situ ya, afraid of being laughed ya, at for mungkin Indonesian accent mereka gitu. Bisa juga karena apa internal belief bahwa English is difficult gitu ya, atau teacher centered classroom itu juga bisa membuat siswa apa ya ada anxiety-nya di situ. Nah, ini juga mempengaruhi sebetulnya bagaimana kemudian students belajar ya target language. In this context adalah English ya in Indonesia as a foreign language. Nah, kemudian ada variable competence ini by Alice ya and Taron. Nah, variable competence learner's competence is not fixed ya kompetensi pembelajar itu sebenarnya tidak fixed it varies depending on jadi ada bervariasi tapi juga individual tadi ya perbedaan individu apa pembelajar secara individual tapi di sini lebih ke variasi level of attention itu juga berpengaruh kemudian konteks formality task type ya emotional state and interlocutor identity. Nah, di dalam konteks Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, students speak English fluently with friends but freeze in front of lecture misalnya atau in front of teachers misalnya. Nah, ini sebetulnya ada apa ya? Performance variability ya due to attention and anxiety sebetulnya. Jadi kalau ketika dengan teman-teman itu okay, tapi ketika di depan guru, di depan in front of the class gitu ya, mereka mengalami hal-hal seperti ini gitu. Atau mungkin itu attention ya dan kemudian anxiety juga atau a student uses correct past tense in writing but not in conversation jadi hanya di tes-tes tertulis dia jago banget gitu ya karena itu tadi memorization only ya jadi bukan bukan acquisition ya bukan acquire gitu jadi dia memang harus mengingat. Nah maka saya bilang juga kalau misalnya tes tes TOEFL ya Bapak Ibu, itu tes TOEFL itu kan waktu per soal itu memang dipersingkat gitu ya. Sangat-sangat sangat short banget gitu ya, sangat pendek waktunya. Kenapa dirancang seperti itu? Memang dirancang seperti itu. Kalaulah misalnya kita bisa take home misalnya bawa pulang gitu tes gitu ya dan kita kerjakan sesuka hati kita dalam waktu yang kita based on our passion itu mungkin hasilnya akan lebih sangat tinggi gitu ya. Tapi kan tidak memang harus on the spot dengan waktu yang ditentukan itu supaya apa unconsciousness knowledge kita tuh keluar gitu. Jadi nggak sempat mikir lagi. Jadi itulah ya apa itu kan nanti hubungannya dengan assessment ya bagaimana merancang assessment yang bisa mengukur the competence of the student. Nah, salah satunya itu dengan itu ya tes tes TOEFL tadi itu. Gitu.
Entah itu makanya kalau writing test ya dia mungkin punya waktu untuk berpikir gitu ya. Tapi ketika speaking ya uh, maka itu akan banyak kesalahan for example. Nah, di sini juga menjadi konsideran ya. Jadi ada style and transferability di sini ya. Bagaimana kemudian nanti bisa ya both ya balance between writing and speaking gitu. Kemudian juga apalagi contohnya ya. Oh, mungkin ini banyak ya contoh-contohnya di sini. Nah, sebetulnya this theory explains why Indonesian learners show inconsistent grammar ya, Bapak Ibu sebetulnya variable competence ini. Jadi inconsistent dalam grammar karena itu tadi ada beberapa yang mempengaruhi bervariasi tergantung tadi level of attention, konteks formality ya, task type, emotional state atau interlocutor identity ya. Kalau dengan teman is okay, tapi tahu dengan mungkin lecturer atau in front of the class ya itu akan berbeda. Nah, yang terakhir adalah dua terakhir universal hypothesis ya. Ini Chomsky juga ini ya. Bagaimana kemudian humans have innate linguistic principle. SLA involves taping into universal grammar or reconstructing it gitu ya. Ini ada dua fenomena sebetulnya. Two universal grammar phenomena based on Indonesian context ya. Misalnya apa? Misalnya gitu. Ada misalnya ketika produce utterances. Nah, di bahasa Indonesia kan allow subject omission ya. Misalnya sudah makan misalnya gitu kan. Gitu. Atau misalnya it's raining misalnya atau apa. Jadi karena memang mereka mentransfer universal grammar dari the first language mereka itu ke second language ya. Sudah makan, terusnya kan you kan, aduh have you misalnya gitu kan, atau ini hujan di sini, misalnya. Tapi ada it's-nya di sini. Tapi kalau Indonesia kan, wah hujan nih gitu kan, nggak ada subjeknya. Jadi dia ketika memproduce English sentences atau utterances, maka dia mengadapt gitu ya, apa universal grammar dari L1-nya tadi itu ke bahasa bahasa target language. Kemudian juga ada word or other constraint, for example, untuk adjektif misalnya ya. Di Indonesia kan uh, rumah rumah besar misalnya gitu ya. Uh, House big gitu. Nah, ini kan sebetulnya ada parameter setting changes di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau di bahasa Inggris itu ini banget itu ya, harus ya, tidak boleh tidak, harus ada adjective as auxiliary ya, auxiliary verb di situ. The house is big misalnya gitu ya, rumah itu besar gitu ya. Tapi itu di sini pun tidak mewakili kan sebetulnya adalah kan rumah itu adalah besar is gitu ya. Tapi kemudian karena konsep bahasa kita universal language-nya tidak memakai adjective, jadi sebenarnya kita bisa belajar. Saya juga mengampu mata kuliah itu ya error analysis ya between English dan Indonesia itu banyak ya, banyak banyak aspek kalau kita mau apa ya analyze based on apa comparative study ya, konstruktif linguistiknya. Jadi kita mengkontraskan antara English and Indonesia. Tapi sebetulnya kan error tidak hanya caused by the first language gitu ya, tapi juga ada yang disebut dengan intralingual ya, intralingual error. Jadi memang karena students itu belum memahami konsep bahasa itu sendiri ya dengan penuh gitu ya, sehingga akhirnya terjadi deviance ya, deviant pattern, apa pattern-pattern yang menyimpang ketika mereka memproduksi bahasa Inggris. Apalagi ketika mereka stop studying English gitu ya, at the certain level. Nah, itu susah banget itu membasmi ya, atau bukan membasmi sih, memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Jadi universal grammar itu sebenarnya suggest that full parameter setting becomes harder after childhood. Nah, itu dari ya fossilization gitu. Jadi setelah masa kanak-kanak apalagi berhenti belajar bahasa Inggris, maka bersyukur ya Bapak Ibu sampai sekarang juga belajar bahasa Inggris itu sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi kalau kita mau menganalogikannya itu dengan apa ya? Kita sebutnya bahasa intralanguage ya, interlanguage, sorry, not interlanguage. Di interlanguage itu translate in Indonesia sebagai bahasa antara ya, jadi bahasa antara L1 and L2 gitu. Jadi starting pointnya ada di sini. For example, kita belajar pertama kali bahasa Inggris itu kapan gitu ya, kemudian
endingnya kan ini belum ya. Kalau kita masih proses in progress belajar studying English, maka kita masih ada di antara rentang ini dan rentang ini kan Bapak Ibu. Kalau semakin ke sini dia semakin like native speaker, not native speaker, like L1 ya, L1 style ya. Jadi lebih ke bahasa Indonesia kalau kita sebut L1-nya di bahasa Indonesia. Tapi semakin dia ke sini ya, semakin ke kanan rentangnya, maka itu akan like native speaker. Nah, masalahnya tuh kalau dia berhenti di sini stop gitu ya. Sementara kan bahasa Inggris itu terus berkembang ya. Jadi hanya sampai di sini, nah itu akan susah. Jadi akan menjadi fossilization di situ. Kesalahan yang tidak bisa ya diperbaiki lagi. Makanya harus terus belajar sampai mungkin nanti itu tadi ya kita bisa speaking like native speaker ya, sama konsisten writing form atau spoken gitu ya. Itu semua kita bisa kuasai gitu. Nah, kemudian neurofunctional theory ya. Nah, neurofunctional theory SLA shaped by brain system ya. Jadi ada sebut dengan ini terkait dengan sistem ini ya neurofunctional ya di otak kita ada procedural memory gitu ya. Nah, ini bagian dari grammar ya, automatization di situ ada declarative memory itu tempatnya vocabulary atau explicit rules, berada right hemisphere pragmatik di situ ada and contextual processing and kemudian left hemisphere. Ini bagian dari otak kita ya, neurofunctionalnya ada di situ. Itu grammatical processing. Nah, untuk Indonesian konteks apa? Nah, for example, untuk Others learner for example, maka dia rely on declarative memory sebetulnya ya. Jadi untuk vocabulary atau explicit rules ya, mungkin mereka akan menghafal, they memorize rule. For example, subject, verb to misalnya ya, objek untuk apa? Kalau verb itu kan berarti sudah past tense misalnya example. Nah, but struggle ya to speak fluently because grammar has not become procedural gitu. Jadi sebetulnya, nah ini juga sebetulnya menjadi consideran saya juga ya Bapak Ibu. S2 saya sebetulnya membahas tentang apa ya kala bagaimana kemudian pembelajar Indonesia ini mendapat pengajaran yang sebenarnya kurang tepat untuk tenses gitu ya. Untuk tenses sendiri kita mungkin yang Bapak tahu apa itu? What is tense? Kalau saya tanya sekarang ke Bapak Ibu nih yang sudah magister, kalau tenses itu apa? Tanda Any waktu, want Mem. to? Hah? Tanda waktu. Tenses, Tanda waktu? tenses itu bentuk kata kerja yang berkaitan dengan beberapa Tata bahasa. Bentuk kata kerja, tata beda-beda. bahasa, apa lagi? Jadi apakah Perubahan Indonesia kata ada kerja tenses berdasarkan kata beberapa kerja? enggak ada. Perubahan kata kerja berdasarkan apa, Pak? Perubahan waktu, Berdasarkan perubahan perbedaan waktu, waktu atau perubahan waktu. Iya. perbedaan waktu gitu. Tapi Atau sebetulnya bentuk waktu. bentuk waktu, Ya. iya. Jadi kalau bahasa Inggris itu memang tense language ya. Bahasa Inggris itu, nah itu dia tuh, itu bagian terbesar sebetulnya differences between English dan Indonesia. Kalau dia sebagian perbedaan yang terbesar, maka dia big problem untuk Indonesia, gitu ya. Itu kan teorinya seperti itu ya di error analysis gitu. Dan bahasa Indonesia memang tenseless language ya. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa tenses Pak gitu. Nah ini sebetulnya juga apa ya berhubungan dengan karakteristik orang-orangnya sebetulnya ya. Jadi bagaimana budaya Barat yang sangat tense banget itu dia membagi tenses itu sebegitunya sampai ada 16 tenses kan in English gitu. Tapi Indonesia kan nggak ada. Kemarin besok gitu aja kan. Tapi dia bentuknya kan partikel ya, apa kata ini. Jadi tidak merubah ke struktur kata kerjanya gitu. Jadi sebetulnya tenses itu adalah apa ya? Memposisikan atau menyusun peristiwa ya Bapak Ibu ya dalam garis waktu sebetulnya gitu. Jadi meletakkan atau menyusun atau mengurutkan gitu ya peristiwa dalam garis waktu gitu. Makanya kemudian kalau Bapak Ibu pernah belajar, harusnya belajar ya. Kalau kita di Unindra, saya nggak pernah mengajar grammar sih ya. Tapi kita pas pakai buku Betty Azar ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, masih ingat Betty Azar bukunya? Itu kan Masih, penuh Mem. dengan ilustrasi. Ya kan? Ada ilustrasi garis waktu kan Bapak Ibu. Itu sebenarnya gunanya itu. Jadi saya pernah meneliti, ini sebenarnya bukan penelitian baru ya gitu. Tapi ya semacam breakthrough lah ya apa ya istilahnya pembaharuan gitu ya untuk cara mengajarkan tensis ke anak-anak. Cuma saya nggak memperdalam lagi ya karena sudah pindah fokus gitu. Jadi
selama ini kan kita diajarkan tenses itu hanya berupa rules kan gitu. Rules memorization gitu kan, pattern-pattern tertentu. Pada sebetulnya simply itu sudah diajarkan sebetulnya sudah dipropose oleh Betty Azar itu dengan menggunakan garis waktu. Karena memang tense itu. Jadi mengurutkan peristiwa dalam garis waktu. Makanya garis waktu kan ada satu di sini. Jadi satu panjang seperti ini. Nah, itu pernah saya cobakan ke mahasiswa saya itu gampang banget ya mereka menyerapnya. Jadi di otakmu itu saya bilang setting sebuah garis gitu ya. Sebuah garis gitu ya. Di tengah-tengah tuh kamu ada di tengah-tengah itu. Sebelah kanan itu adalah future, sebelah kiri itu adalah past gitu. Nah, jadi harus ada di situ tuh terus Pak gitu. Jadi misalnya gitu ya, kalau saya membuat kalimat bom itu meledak ketika dia membuka toko misalnya gitu. Coba kamu bikin di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kan itu ada dua peristiwa kan. Nah, coba urutkan di dalam garis waktu dan at the moment of his speaking itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, itu sebetulnya memberikan hal yang gampang ya. Ketimbang hanya menghafal rules Pak gitu. Jadi mungkin suatu saat saya pengen juga lah ya mau memperdalam apa sebetulnya bukan teori baru yang saya temukan enggak gitu ya. Cuma saya bagaimana mengajarkan itu skills untuk guru mengajarkan pattern tense itu dalam bentuk garis waktu karena tenses itu bukan hanya perubahan kata bukan gitu ya bukan itu kan makanya itu tadi ya terbukti kita hanya memahami sebagai pattern pola gitu padahal sebetulnya adalah seni mengurutkan peristiwa dalam garis waktu ya jadi panutannya tuh adalah at the moment of speaking tuh di tengah-tengah tuh Bapak Ibu jadi kalau sudah kanan itu future kiri itu adalah pas jadi kalau tadi bom itu meledak setelah dia membuka toko itu kan semuanya sudah terjadi kan ketika saya berbicara. Jadi semuanya ada di bagian kiri itu past tense-nya. Jadi tinggal kita mengurut mana yang duluan, mana yang belakangan gitu. Nah, baru kemudian pattern boleh bekerja di situ gitu. Jadi itu mungkin ya Bapak Ibu tambahan sedikit. Jadi sebetulnya teori-teori ini bisa kita adaptasi ya untuk sebetulnya gunanya bagaimana kita mengajarkan how to teach English in Indonesian context for example misalnya kalau karena di konteksnya Indonesia ya. Terus tadi juga ada apa ya komponen of English language teaching. Nah, kalau semester kemarin saya memberikan tugas sih untuk ini ya ke mahasiswa ya untuk merancang eh, language teaching ini. Tapi nanti saya sedang mempertimbangkan sih apakah saya akan memberikan di kelas ini karena takutnya terlalu banyak ini ya, terlalu banyak penugasan gitu. Karena kemarin juga ditugaskan untuk ini ya artikel tentang semiotics gitu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Oh, yang bisa saya tambahkan karena waktu kita time is up ya kalau saya tidak salah ini. Oke. Eh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan for today. Ya, kita akan kembali berjumpa next week ya tentang udah masuk ke psikolinguistik dan sosiolinguistik. Ya, oke. Ini lebih seru lagi ya in practicals. Oke, that's all for today Bapak Ibu. Thank you for joining this class. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam Maya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you so much Thank you, today. Oke, Ibu see you. Maya. Izin Bapak Ibu.